Hi guys, kain guys. O itong sudan kay kaning gulay man guys. So kung Bisaya pa gulay. Lamig kaya itong sudan na gulay. So ngayon guys is diet tayo, konti lang kanin nito guys. So yan, ito lang kanin natin guys. So tara, kain na guys. Kaon na ba? Sa Bisaya pa kaon na. Wala kadaga. Kunti lang natin kainin guys. Wala. Tapos natin sudan kanina sa sudan guys. Sinsa na guys, maingay mga bata dito guys. Kasi si Miss Squatter magunidaring mugara. Ang masarap nun guys is kaning kinamot ba? Kinamot. Oh. Ingay. Upo guys, upo. Sarap eh. Kain guys, kain. Mahal ko guys, hanggang matapos. Ganda kumain nagkamay. Feel mong sarap mong. Upo man to guys, upo. Mas ginisa. Pag sinbreak kasi guys, may yung mga bata. Parang kasi namin si Miss Squatter. Ano na eh. Stop guys. Ito yung food trip niya, walang cutting guys. Upo to guys, upo, ginisa. Sarap. 4 minutes tapos na ako. Wala pang 4 minutes tapos na. Sarap guys. Bye bye guys.